Good morning, ma'am. Good morning, everyone. My topic is all about visual rhetoric analytical methodologies. After learning the nuts and bolts of generating visual material, it is, it is now time to put yourselves into the shoes of the audience. Whenever you come across a visual argument, you cannot help but give comments and criticism verbally or mentally. But the question might be, how should we analyze visual rhetoric? Is there really a proper way of doing it? And should I feel obliged to give the right judgment to a particular visual image and typography? So kada natay makita niya visual argument, you cannot help but dili mo malikayan niya mohatag ka og comment ug mga lain nga istorya or sa imong hunahuna. Ug ang pangutana, saan daw pag-analyze sa visual rhetoric ug naa ba ni nga proper way? Need ba nato mohatag og right judgment sa visual image? The following initial steps may be considered when conducting visual rhetoric analysis. 1. Take note of every single thing you see in the ad. Give careful attention to colors, objects, and all meaningful details. So, kada na kay makita nga ads, mo focus ka sa tagani mo attention ng colors, objects, o mga details. Identify the significance of the objects and graphics news. Ponder on why you think the visual designer chose to use the certain illustrations. How does it appeal to your emotions? Pathos, logos, ethos. So, i-identify na to ang mga importance nga gigamit objects o graphics. Kung atong unaw-unaon ug nganong kana nga image or kana nga gi-illustrate ang gipili sa visual designer. Ug unsa niya pag-akit sa ato ang emotions, appeal. 3. Determine the overall message. What is the ad's purpose? So, what is the ad's purpose is para ma-encourage ta, no? Ato i-define ang overall message para mag-ibaw ta, para kuan. 4. Pinpoint the target audience. Are you the possible target audience of the visual? The roles may change depending on whom the author wants to speak because diverse audience may have various responses. So, kita pwede tayo posible nga ma-target sa visual. So, ang ilang roles is nakadepende og kinsay ganahan sa author nga mo istorya. Kaya ang mga audience kay naay mga lain-lain nga responses. Rose 2007 enumerate 3 sites and modalities at which meaning of visual image are made and interpreted. So in 2007 na 3 sites and modalities. The 3 sites are production, image, and audience. While the 3 modalities are technological, compositional, and social that are also found in all sites. Makita ra siya. Tanang sites. Production technological, the medium or material tool used to produce and design a specific image. So ang production or technological is ilahang tools para mugama sa specific image. Image compositional, the object, text, color, style, organization of features on page, and graphics used to convey a particular meaning message that the image itself including. So wag kani nga compositional, ang kanitanan nga objects, text, color, style, or organization o graphics is nauso na nasudo na siya sa image. Tanan audience or social,
People who view the visual image since it can be seen by different kinds of individuals who are expected to be affected, persuaded by the visual rhetoric. So na ay mga kuan mo different kinds of individuals who are expected to be affected. Agents. Thank you. How to write your visual analysis paper. Generally, people see visual analysis as a go with the flow method that whenever you see something, you simply judge it based on what you see first and what you can say about these prominent things on the image. So kung magsulat, so sa pamagi sa pagsulat sa imong visual analysis is every time nga makakita kag isa ka situation or image baron is mahimo kang judgmental kay ug unsay imong nakita nimo or ga unsa man na siya is moray imong i-include dayon nimo. However, you may have an outline when you're writing an academic paper on visual rhetoric. So every time magsuwat ka is mag-outline jud ka kay para maka-analyze ka sa imong gisuwat. Your visual analysis paper must include the following parts. State the fundamental details of the visual image. Note that your purpose is also to make other audience have to look at it. So sa introduction nimo sa visual analysis is suwat nimo ang mga purpose sa purpose pag inganyo sa audience nga mutanaw ani mo na sa introduction. So tell interesting about the artwork or artist if you know him. So, ipansulti nimo is ang mga tinuod nga interesting about nga artwork or sa artist, labi na kung kaila ka or familiar nimo para sa ma-introduce nila nimo. Second is describe the visual clearly but only the frame the reader of your paper to also see it using imagery. So, dapat klaro imong pag-introduce but dapat dili bitaw tanan. Print means is pasiunas ka sila para ma-curious o mainganyo sila sa mga nabasa nimo o nakita nimo unsay jud like nang ma-surprise bitaw sila. Last ay third is implicate the purpose of the image itself and or artist. So kanang then also sa purpose nimo anang image kay lisod ko mo na imong gipili nimo nga walay rason. And last is discuss the position or argument of the image. Next is the thesis statement. Have your thesis statement at the end of your introduction or at the beginning of your body. Do this by analyzing the meaning of the visual image. So sa imo kuno thesis statement is mag-start jud imong thesis statement maghuman sa imong introduction or inigsugod nimo sa body sa imong gisuwat. First is consider the time of the designer when the created it or to ay good time they created it for. So ibutang dapat kung kanus akin ni gigama ni sa designer kung unsang time niya gigama. Decide what sort of claim you are writing. Is the image starting a fact, using of a claim, inculcating values, or proposing C. Then i-decide nimo if tinuod ba ilang ba ng image nga iyang image imong gina-analyze. The last is write your position idea if you are in favor or not of the claim. Good day, Mom. This is my report. Body. Discuss your ideas and statements with supporting evidence based on the visual image. Imo dang i-discuss ang imong mga ideya gamit ang ebidensya gikan sa picture. Make sure to understand the elements of an image. Aron klaro ug husto, kinahanglan daw nimo masabtan ang elements of an image. State your claim or see description of thesis statement.
Describe the visual composition based on the arrangement of features. Directional terms such as layout, balance, use the rule of thirds either vertically or horizontally. Background. Determine the distance of objects to know the least important feature. Ang directional terms daw is og ang uban pang elements makatabang sa pagsabot unsay mensahe sa usa ka litrato ug unsaon pag-analyze sa layout. Ang layout daw mao ang paagi sa pag-arrange sa mga objects sulod sa litrato. Tanaw nimo asa gibutang ang subject kung naa ba sa tunga, sa kilid, sa babaw or sa ubos. Tas ang balance is nagpasabot nga ang mga elements daw sa litrato is pantay ug dili siya lain tan-awon. Kintahay kung ang subject is naa sa left side, kasagara na ay object sa right side aron balance ang overall composition. Tas ang sa background is mao ang naa sa loyo sa subject. Makatabang og sulti kung unsay least important sa litrato. Kung layo daw ang background is usually dili siya importante. Tapos kung duol daw ang background, mas visible o mas naa siya purpose sa story sa image. Directional terms like juxtaposition when two objects are put together to show association and relevance. Directional terms or ang juxtaposition daw is nagpasabot sa pagbutang og duha ka butang nga duol or tapad aron makita ang ilang kalainan, connection ug ilang meaning. Example ani is kanang imong itapad ang bagong tanom ug ang dahon nga laya. Ang duha ka butang is nagpakita siya og contrast nga ang isa nagpresenta og kinabuhi ug ang isa nagpresenta og pagkamatay. Tungod kay gitapad man sila, mas dali ra mahibaw-an ang ilang meaning. Contrast when putting two different objects together. Focus on what you see first when you first look at it, which is usually at the center of the visual. Ang focus daw is mao ang unang butang nga imong makita pag tan-aw nimo sa picture. Kasagaran is naa ni siya sa tunga. Example ani is kanang kung mutan-aw ka o usa ka picture na naay dakong sunflower sa tunga, mao gyud nang imong kinahanglang makita kay syempre nagud sa tunga. Maong dito ka sa dahon nga sunflower, mutan-aw kay kuan man siya klaro, hayag og syempre kanang center of attraction jud siya ba. Tas ang frame when analyzing the edges of it including the crop parts and margin. Ang frame daw is mao ang pagtan-aw sa mga edges, sa mga crop parts, margin sa litrato, makatabang ni nga masabtan o unsay gipili nga ipakita sa litrato o unsay gustong i-highlight sa artist. And vector or some lines on the visual that your eyes follow unconsciously to move in a different direction. Vector daw is mo ang linya or direction sa litrato nga ang imong mata musunod samtang naglantaw sa litrato kanang masunod-sunod kuanin mo ba murag masunod nimo ang litrato murag masunod-sunod bisag nagtan-aw ra ka. Tas color lighting and texture techniques that affect the mood of the message such as bright, gloomy, pastel or nude and dark colors, whether the light is bold, plain, shadowy or the texture is rough, smooth, organic, geometric or linear. Ang color lighting and texture techniques daw is mao ang mga technique nga nag-usab sa mood sa imahe. Ang color makahatag og emotions, ang lighting nagkontrol sa clarity, ug ang texture is nagdugang character sa og feeling sa visual. Thus, conclusion. End your analysis by concluding or giving a fascinating or motivating fact rather than giving a summary of or repetition of your claim. Ang conclusion daw is mo ang katapusan nga part is sa imong analysis. Ug ang iyang purpose dili kay summarize balik ang imong gisulti kundi makahatag og usa ka nindot, makapadani o makapadasig nga idea nga mo-close sa imong diskusyon. Yes. Visual rhetoric is never plain. Ang visual rhetoric daw is never siya nahimong plain.
It is always designed through personal experiences, innovation, and meaningful knowledge or sentiments of a person. Gidesign daw siya pamagi sa personal na experiences, kabaguhan o kahibalo or debate sa usa ka tawo. Therefore, critical analysis to visual rhetoric is necessary. Ang critical analysis daw is importante siya sa visual rhetoric. There are many methodologies in conducting visual analysis, debating on what aspects to focus on to come up with the most accurate meaning the designer wants to deliver to his audience. Daghan daw nga methodologies ang gikandak sa visual analysis nga nagpangutan na usang aspeto ang angay tutukan aron makuha og saktong meaning nga gusto ipaabot sa designer ngadto sa iyang mga audience. Thus, what matters most is when one makes meaning or something that he once thought of as meaningless. Busa ang labing importante kung unsaon paghatag og meaning sa usa ka butang nga sa uban is tanaw nila walay pulos, pero para sa analyzer or sa designer kini adunay lalong nga meaning. And that's all, ma'am. Thank you.